Priester na no start issue. Ayan, Priester. Ayan, Priester. Ayan, Priester. Yun. Kaya i-check natin yung kanyang fuel pump kasi walang nilabas yung tawag dito, yung computer, walang nilabas yung OBD. Ayan. 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 Check natin. Ayan. Okay. Pre, paki-start mo nga pre. Ito. Check natin yung check natin yung supply. Kung may supply yung papuntang fuel pump. Ayan. Bago tayo magsabi na sira yung kanyang fuel pump. Pre, on mo nga lang muna. Ayan, nakikita nyo may kuryente yung ano nya, yung pamunta ng fuel pump. Ibig sabihin meron siyang supply. Pre, paki-start mo nga. Ayun. Ayan, ibig sabihin may supply yung fuel pump, pero yung fuel pump hindi gumagana. Okay? Kailangan natin tanggalin yung fuel pump para ma-check kung bakit walang supply yung kanyang pamuntang injector sa may fuel line, ha? Okay, check natin mamaya. Ayan guys, tanggalin na natin yung fuel pump nya para malaman natin kung anong problema sa loob. Kung yung fuel pump mismo, bakit? Dahing gasolina, punong-puno. Kita nyo ba? Tumbo ko, pistrap. Pistrap.
bakasyon pa naman ni Parok, matagal, 6 na buwan. Walang kwenta. Ayan, tanggal na. Okay. Pwede natin sa labas. Ayan. Yung tatak-tak, hindi gumana. Hindi gumana. Okay. Ano ka pansin? awal MCK na عشان انا اول هنا انا اخر يجي سبايك هنا مشكله انت شوفني يا ميا ها خلاص ها كيف رقب The next morning. And guys, ito yung bagong trumba ng ng ating Dodge Ram. Ayan. Kabit na natin siya. Okay. Kabit na natin. Set up natin yung camera. Yes. Kailangan ka nila sa mga sila. Ayan, kapit na natin. خلاص انا اخليه يجي بكره. ايوه سيجي لك الان يجي خلاص يجي دوب خلاص انت ضبط ها. ان شاء الله. شوف ايش في مشكله. ايوه بس هذا ثاني هذا مدير ما في سوا سوا هذا اتفاق. ما في مرات عاد. لا ما في سوا سوا اتفاق. اسمع ايوه شوف لي بالله كهرباء هذا قزاز. كلي بعدين هذا كلي مظبوط سيارة بعدين هذا قصص هذا بسيط بس هذا قصص مره بسيط انت. خلاص هو ريموت هذا كله برضه خربان. ريموت ما في شغل ها؟ هذا ريموت ما في شغل هو كله سوى اول شغل. ها؟ هو اول شغل. ايوه مره يشتغل مره يطفى مره شغل مره يطفى. ممكن ده ريموت ممكن ريموت ما في ريموت قزاز. ممكن مساحه كله ما في شغل. في ماس كلي بعدين يمكن في ماس انت شوف. خلاص انا جوال مع السوداني ها؟ ايوه جوال ماس يلا شكرا. اسمع شوف القطعه هذا حق فيوز هنا ما في مشكلة هذا على كرسي ما في.
Na? Yan. Ayan natin ang lock. Kita nyo ba? Lock. مو قصده ولكن كذا ربي خلقه. هذا ايوه طرمبة. ايوه طرمبة بكم هي؟ 1000 زيادة؟ لا لا ما يجي 1000؟ 900. Uy, sana 900. Sana. Malo madaga sismo pag Toyota bus. Toyota 1300. جميل. ايوه هذا اخوي 900. كيف موجه كيف؟
5 hours later. Ayan, start na natin yung sasakyan para malaman natin kung okay. Ayan. Ayan, check. Sige, start. Alhamdulillah. Kaso may check engine siya. Ayan. Check na lang muna natin kung ano yung nilabas ng computer. Pagkatanggal ko lang ng OBD yan. Ha? Ayan, check na lang natin. Ayun. Yun lang problema niya kaya hindi siya umaandar. Okay? Kung nagustuhan niyo yung video namin, subscribe kayo sa channel namin. Ha? Maraming salamat po. Bye-bye.